नमस्कार केमन आছেন सबाई मौ लाइफस्टाइलेर और एक नतून भिडियोते आपनादेर सबाइके वेलकाम। आमी आजके बानाबो पटल पोस्त। तार जोन्नो प्रथमेई आमी पटलगुलोके खोसा छाड़िए भालो करे धुए एखाने नुन हलुद माखिए निएछि। तारपरे एकटा कड़ाइते किछुटा तेल गरम करे पटलगुलोके भालो करे भेजे नेब। आमी एखाने सादा तेल व्यवहार करेछि, आपनारा चाइले सर्षेर तेल रान्नाटा करते पारेन। पटलगुलो एक पिठ भाजा हये गेछे और एक पिठ उल्टे दिए आमी एदिके पोस्त और काँचा लंकार एकटा पेस्ट बानिये निচ্ছি। एबार पटलगुलो तुले निये ओई कड़ाइतेई आमी दिये दिচ্ছি सामान्य कालो जिरे और एकटा गोटा काँचा लंका। एबार बेटे रखा पोस्तटा आमी एर मध्य दिए देब और पोस्तोर बाटी धुए एकटू जलও आमी दिए दिচ্ছি। परिमाण मतो लवण दिए देब। तारपर पोस्तोटा एकटू फुटे उठले आमी एर मध्य पटलटा दिए एकटू ढेके दिए रान्ना करे नेब। निरामिष दिने आपनारा এই রেসিপিটা ট্রাই করতে পারেন। খুবই তাড়াতাড়ি কোনো ঝামেলা ছাড়াই এটা হয়ে যায়। দেখলেন সেরকম কোনো মশলাই অ্যাড করিনি আমি এখানে। পোস্তর সাথে অন্য কোনো মশলার দরকারই হয় না। এবার ঢাকা খুলে আমি সামান্য চিনি দিয়ে নামিয়ে নেব। গরম ভাতের সাথে এই রেসিপিটা হলে আর কিছুই লাগে না। আমার রেসিপি ভালো লাগলে একটা লাইক করে দেবেন। সবাই খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর সবাইকে ভালো রাখবেন। দেখা হবে পরের ভিডিওতে। টাটা।